करी देव कैलन मते कथा पदे करी देव कैलन एंता धनो रोजा बोलो केते दिन जीव खाबो आग देबो चिंता के धन मारी रे सुनतारी धन मारी रे सुनतारी धन मारी रे सुनतारी धन मारी रे सुनतारी मते कथा पदे करी नहीं जो एक मुनिया सुरी Bilang apa? Kantor itu apa? Kantor apa? Itu itu bulan di Korea. Ini mas orang seperti kantor konser masih kerja bulan di Korea. Kamu kali ya? Babu tuh. Kamu kita ada foto kita tidak. Babu tuh. Siapa tuh? Gini kau kamera kau aja nama.
নগণ বিনা চন্দ্র বদনা কেতে হেউছ তুমি কুমারী তোমারে আমি খাই ওয়াগো ইয়া মাহাজি কোলার ওই যে মুনুস কেন তাস করুছি যেহেতু আমার ভাই ঘরে ছোট অসুবিধা দিয়ে আমি লেখি বাঁধে বারবার কথা কহতু अब जहाँ पचारिला मैं बुझाई कहूँगी जहाँ पचारिला मैं बुझाई कहूँगी रमणर कहानी रमण बिना रमण बोलना केते हेउछ तुमे कुमारी दुईटा पर्वत हलिगला नील एवं बंदर पर्वत সেই নীল বন্দর पर्वत কাজে লাগিছে রামচন্দ্র ভগবান কইলে যে এতে पर्वत সমুদ্র ভিতরে পকাই দেল আমকু কাকে ওপলে গেল আমকু কে সমুদ্র ভিতরে পকাই দেল মুক্তি পথ পাই গলে রামচন্দ্র ভগবান তার কাঁদিকে দেখি কা কইলে পহলা আমরা নীল पर्वत কইলে কথা আরে নীল पर्वत তুই জীব मंदर पर्वत अरे मंदर पर्वत तुई जीव कमल भाषिना भागे जीव इंद्र विरादरे विभस्त्रे भई इंद्र विरादरे विभस्त्रे भई
গোবর্ধন জন্ম সখা আগে মধুর চরিলা রূপয়া করা বন্ধরা পর্বত মুছিলানি ফালে ফিরে দিলাম আগে মধুর চরিলা রূপয়া করা বন্ধরা পর্বত মুছিলানি ফালে ফিরে দিলাম গোবর পশ্চিম ভাগে পড়িলাম আগে সেটা হলা গিরি গোবর্ধন সখা সেটা গিরি গোবর্ধন কি সজনী গো